Namaskaram. Today I have been requested to teach a class consisting of the Varali Varnam composed by my Guru's Guru, Ramnathpuram Srinivas Iyengar. My students taking the class are Shruti Jayaraman and E.R. Anirudh. Varnam is a very important thing in our school of music. My Guru used to attach a lot of importance to that. It was extremely rare for my Guru, Sri Arikudi Ramanuja, to start a concert without a Varnam, unless it happened to be a Tyaga Brahmotsavam concert or something like that. He attached great deal of importance, and his practice sessions in the 1000 Pillar Mandapam Srirangam temple during his Gurukula Vasana under Pallavi Narasimha Iyengar are the stuff of legend. So I am happy to have been asked to teach one of the great Varnams of his Guru, which he popularized. What have I already taught you in Varali? Sheshacharanayakam. Be more audible. Mamava Meenakshi, Tirupavai. Azhumarikkanna. And you? Same? Same, those three. Sheshacharanayakam, Mamava Meenakshi. I think both of you are forgetting something very important. Kanakana Duchara. Yes. Both of you know that, right? Yes. You know all the 5 Pancharathas? Yes. Yeah, okay. So you are both very familiar with Varali, so we can take it from there. There are 2 features of this Varnam that you should be aware of. One is, while most of the Adatala Varnams are in Khandajati Adatala, this one is in Chatusharjati Adatala. That's a rarity. And the second feature is, in the final Swaram, he has incorporated Sollu Kodika, rhythmic solfas. So these are the 2 features. At the end of the session, I will prescribe the Kala Pramanam, in which you are supposed to render it in a concert, but in the class we can sing at any convenient Kala Pramanam. It will be easier for you to absorb it. Shall we get started? Yes. Each phrase you will repeat and then he will repeat. Gadavamagari sasani gariga. Gadavamagari sasani gariga. Gadapamagari sasani gariga. Gagamapada dabama dabada. Gagapada dabama. Gagamapada dabama dabada. Gagamapada dabama dabada. Gagamamada Gagamapada dabama dabada. Gagamamada dabama dabada. Sani dani 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 damagari gama. Sani dari sani dabadani damagari gama. Sani dari sani dabadani damagari gama.
Vanaja. The first Sangita will be Vanajaksha. Second Sangita will be Vanajaksha. Vanajaksha nive. Vanajaksha nive. Vanajaksha nive. Gatiyani. 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 Ninu. Ninu. Nammi. Ninu nammi. Ninu nammi. 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 About this nammi, I had to make a point. This m sound, anusar. Many students make the mistake of articulating it as no. Instead of Sri Venkatesham Varam, Venkatesham Varam. This happens because there's a sudden dip in the volume when you close your mouth. So to get over that, instinctively many people open their mouths a little bit, but I do not advise you to do that. That's not elegant. That's the way to go. Over a period of time, that will acquire strength. It will acquire volume. But that shortcut is not advisable. Yes, again in our school, the Ucharanam, the manner of pronunciation is an article of faith. On the one hand, I told you this before, both of you, but I am repeating it for the benefit of other students. Never distort or mangle or mumble the Sahitya in the name of Bhava. Bhava does not require it. You can express Bhava without doing any violence to the Sahitya. That's point number one. Point number two is, on the other hand, do not over-pronounce harshly the Sahitya to the point of killing the musical continuity and the delicacy and daintiness of the musical expression. So you need to strike a fine balance between over-pronunciation and under-pronunciation. Okay, let's proceed. Vanajaksha nive. Vanajaksha nive. Vanajaksha nive. Gatiyani. 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 Ninu. Ninu Nammi. nammi. Ninu nammi. Padamagari gani damagari sani sagari. Padamagari gani namagari sani sagari. Padamagari gani damagari sani sagari. Gapamadavani rapama. Gapamadavani rapama. Gapamadavani rapama. Damadadani radisa. Damada sani sani sa. Damada sani sani sa. Sani rapama pani ramagari gama. Sani rapama pani ramagari gama. Vajiyuna. 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 Nanadari. Nanada. Vajiyuna. Nanadari. Vajiyuna. Padamagari gani damagari sa. Padamagari
Swaracharam. Should I sing the swaras or can we go ahead and recite them? I think I should sing the swaras. Both of you may not need it, but there may be other students who will find it helpful. Pani ni da ma ga ri ga pa ma pa. Pani ni da ma ga ri ga pa ma pa. Pa ma da la pa ni da. Pa ma da da pa ni da. Sa ni ga ni da pa. Sa ni ga ni sa ni da pa. Ni da pa ma pa. Ni da pa ma pa. Da sa ni sa. Da sa ni sa. Ma na so chi na. Ma na so chi na. Ma na so. Ma na so. Chi na. No bro che. No bro che. Vare varu. Vare varu. Le Rura. Padani dani dani gari da gari dani. Padani sari sa. Padani sani. Padani sari sari gari sagari sani. Ri dani dani rava magari. Ri sani rava magari. Gama padani dani gari dani rava magari gama. Gama padani sari gari sani rava magari gama. Mano Mano harudai harudai naya na Shiva. Shiva. Look at the Swaracharam of Uchengar. It is never obvious and in your face. For example, he doesn't say Marajanakam Madha. No. Madha. He will create a small string or a small curve, and the Swaracharam will happen somewhere within that string or curve. He always does it subtly. Madha. Vana Makam. There also is a Swaracharam. Makam. He always makes a Swaracharam a part of a small string or curve. That's the beauty of it. He's doing the same thing here. Manoharudai. Manoharudai. Shiva. Shiva. Sa. Sa. Kariva. Nisa riga nisa nira. Kariva. Kariva.
house again. That is Puchenga's most favorite thing. Next to Srinivasa, which is his mudra, which is ubiquitous, which occurs in all of his compositions. The next most frequently recurring theme in his compositions is Gajendra Moksha. You have Karivarada here. I will give you 2-3 examples. Samaja Varada Varanati Garana Shatadruti Pujita Gajarajudu Moralidaga Anugrahinsaleda Nirajasana Nuta Padam Navadadi Ganaspadam Ghora Papa Haranamudam Varanarti Haravaradam See. So the Gajendra Moksha is a very, very important theme for Puchenga. Okay. Padanisa nida nida pa magariga ma. Padanisa nida nida pa magariga ma. Padanida pa ma pada pa magarisa ni. Padanida pa ma pada pa magarisa ni. Sagariga ma pada nisa. Sagariga ma pada nisa. Tabada nisa. Dabada sanisa. Gariga pa magarisa nisa. Gariga pa magarisa nisa. Garisa nisa 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 pa ma. Garisa nisa 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 pa ma. Gariga ma pada nisa ni. Gariga ma pada nisa ni. Nisa nisa pa ma gariga ma. Nisa nisa pa ma gariga ma. Vanajaya cha Tamasamu Nida nida pa ma pada nida nisa. Nisa nida pa ma pada nida nisa. Da pada nida 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 da ma da. Da pada nida 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 da ma da. Da pada nisa 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 da ma da. Nisa nisa. Nisa nisa. Nida nida pa ma pada. Nisa nida pa ma pada. Tama samu saruda sarupuda sarupuda mera gadu dura dura tama samu saruda mera dura nida pa magariga. You are descending too much to the re. Nida pa magariga. Nida pa magariga ma pa. Nida pa magariga ma pa. Da ba da sa ni. Da ba da sa ni. Ri sa ni ra pa ma pa da. Ri sa ni da pa ma pa da. Ta ma Ta ma sa
ri da ni da ni da pa da ni sa ni da sa ni ri sa ni da ni da ri da ni da ni sa ri ni da ni ri da ni da ni ri sa ri ni da ni ga ri da ni da pa ma pa da ni ga ri sa ni da pa ma pa da ni da pa da ni da da ni ri da ni da ri da ni da ni ri da ni da ni ga ri da ni da pa ma pa ni da pa da ni sa ni da sa ni ri sa ni da ni sa ri da ni ri sa ni da ni ga ri sa ni da pa ma pa da ta ma ta ma sa mu sa mu ra ma ra sa mu sa ru ra me ra ka tu ra ni da pa ma ga ri sa ni ni sa ni da pa ma ga ri sa ni sa ga ri ga ma pa da ni da ri da sa ga ri ga ma pa da sa ni sa ga ri da ni da pa da ga ri sa ni da pa da ni da pa ni da ma ga ri ga ma pa da ni da pa ni da ma ga ri ga ma pa da ni da pa ma ga ri sa ni ni sa ni da pa ma ga ri sa ni sa ga ri ga ma pa da ni da ri da sa ga ri ga ma pa da sa ni sa ga ri da ni da pa da ga ri sa ni da pa da ni da pa ni da ma ga ri ga ma pa da ni da pa ni da ma ga ri ga ma pa da ta ma ta ma sa mu sa ru ra me ra ka tu ra P. Thomas tam taru da ni ri sa ni tam taru da ni ri da ge da ga jam tam taru da ni ri sa ni da ge da ga jam ni da ba da ma da ru da ga ri ta ya nai ni da ba da ma da ru da ga ri ta ya nai ga ri ga na to da ni da ga ni mi ga ri ga ya na da sa ni da ga ni mi tam taru da ni da ge da ga jam ni sa ni da ge da ga jam ni da ba da ma da ru da ga ri ta ya nai ni da ba da ma da ru da ga ri ta ya nai ga ri ga na da ni da ga ni mi ga ri ga ya na da sa ni da ga ni mi ni da ga ni da ni ri da jam ni sa ri da ga ni da sa ri ni ri sa jam da ba da jam jam da ba da jam pa da ru da sa ri da nu da sa pa da ba ja nu da sa ri ja nu da sa ni da ga ni da ri da jam da ba da jam ni sa ri da ga ni na sa ri ni ri sa jam da ba da jam pa da ru da sa ri ja nu da sa pa da ru da sa ri ja pa da ru da pa da ru da sa ri ja nu da sa Sari janu dasa ni da ba ma da ga ni da ba ma da ga sa ga ri ta din ki na dom sa ga ri ta din ki na dom ta ma sa mu sa ru pu da me ra ka tu ra ma sa mu da ri da ni ga ri da ni ga ri da ni la ri da ri da ni la ri da ni da ba da ma sari sa ga ri ri sa ni da ni sari sa ga ri ri sa ni da ga ri sa ni da ri sa ni da sa ni da ba da ta ma ni da ba ma ba ni da ba ma ba da ni sa ni ga ni sa ri sa ni sa ni da ni da ba da ma ba da ta ma sa. You can sing the Pallavi and Anupallavi and Muktaswaram in this Kala Puran. Start the Pallavi in this Kala Puran. Start the Pallavi and the Parnam in this Kala Puran. Bana Dakshani re
Pada